sate kotolo radio do wala ako wote maji sla koto kata sate kotolo to assalamu alaikum badilla moy lali ngali konton ko rek ngali tentungal jayi allah wulara balabo nyoto fi akibar le murtana na ko rek mon be kabana bervento sate kon annal badi malama jongur yalbi ngamol be tentungal jayi mom man nakane sen kallam jonko na wulara balabo nyoto fi akibar la dunya fanna be kanon telbe da wada brinkine bisa kata fa Senegal Casamance Gambe brin carton fo ko na kata fa Italy and Spain Portugal Holland da wada kanon telbe mbul ndula petul otana bo nyama ngali pe tentungal jayi annala la mo ko nyama katu nyen tembo jonko na bo nyoto fe kibaro kanun tella sedia e ko jonko no me moy wato wati kibaro keso anane edi abeka ko janne balbo kibaro men ko nyin tembo ay dunya ben ay nanol salan asayta ya ben tamen ko nim preta kibaro be kata di conference club le brin number 1 kata fo number 6 ane information di foot groupe no groupe to pe ngali petentu ngal gi annala la moy ko nyimmal adu nim programme moy mo monetan alsi burba so aleta na YouTube channel oto ale taje ale subscribe ale like ale comment video jolonto wato wati muta 50 nalel al fulale batara lanker maringe al se muna fanno ala nyami barna bo nyama fana al sa partager no fana aliasia al munyul fana al tema wal fana se muna fanno ala nyami katun na kibaru e dunya benne ay nanol salan ay satol pen fana kanu tel ko ni mamoy wato wati akata ikatara filoni kumpo be kon katu nyen tembo apeka seni ajane daman na kularo urara kanale tableau kan ka plabo nyoto fe kibaro ngani ko tamal kibar kato ni wita bi dunya ton kon nano mo beden ni coupé dan fo tamal ngala ngol ngani ko tab nem preta nga be nyori junkum fans club whatsapp groupe de brin non bon kata fa number 6 ane information di fort groupe ni groupe to be ane na YouTube channel na YouTube channel ane fan groupe ko don wal fan ci muna fanno alale wato te jam bado bin tanjuto la nyola bi de bi arjimo wularo aliyalon pi kibaro be siare men tajut la nyola di asen albe lam melal drong madun kibaro fon chato kon kunto kibaro flo kon nem preta mo subo non kulo bon dale nyoto mbadi no kunto kibaro to alba mon sota wala mo nyinte ko e ko de Cameroun Football Club les lions non table ko parcasta de cité ifon yale ye kosile duma yo le bouté wala Mohamed Salah anala Egypte wala Cameroun da funta ni compétition ti ye malundi ini la kanunte be nyaati le ne ko jamali yaate nyonya hani wulo man non ko wuli non ka fatia ala da bato nyonya barde Egypte ye Cameroun tariya ye londi fanni da funtande gel adu ko sende Egypte a rejoint le Sénégal min kumi kafta Sénégal man muni an ko telbe finalo jouer la ngendi masinala mumbe den ni fata ndula kata dam funyo se ya ba kan 2022 kibaro fano satal ngen tembode mbedu no fana kibaro ko don ngaji be kunun ko tata nyaadi le yawunde bringiatol parkasta Mohamed Salah ni la Egypte mbedu no fana be ko tata je nyaade de katu de gambela kilim ba kilon gambela refili mu yala nako atela ka to nyanen tilon sabate ne timol tema nyimma jo fon atela akol ko e ko de ne ko mo de presso la ta kanne dama nako egyptien ni e ton ndiro warande refili ngen kan papa gasa ma fayla coach aya bay e on jowleru ndi ala kayte ko ka to kulubaliya o man si jang mo fon kibaro franki belel adon sende ko Cameroun c'est britel parcasta Egypte la tiketo so de ko c'est Egypte ini Sénégal la be ben final to officiel wo Sénégal bari kabe kala Liverpool dabilité ñawa ko Liverpool dabi mu no sabo kato ko Mohamed Salah ala Egypte ani Sadio Mané la Sénégal wala be ñoo mutal ñim final to ñin dimanche na la kaatu aliyalo na ñin kardam fla pa flot be itel la muy la banko la jike dalti adi tel la fana muy la banko la number 10 di tel ka bambo iko break ñu so fel adun tan ko officiel ñim bekala Liverpool dabilité mambe den na Mohamed Salah ala Egypte ani Sadio Mané la Sénégal terrain en tembo mo fram pe ki belande adu ñim mo floli la coach Liverpool la coach Jurgen Klopp kono adiyamu talde bring Egypte kafta Sénégal ma final autre adu ñum mo flol be mala jiki dalet adiyamu tan ñum ko wolal de mboko franki belge tembo ay mo nem mona fo mbo fran pe ki belal nim boto de mbita international tubabu du banko kan kibar kayto ni wita bi katu Brazil la superstar Neymar nema de kibaro na la ko wita bi wala ro de katu ko senda kanko a Sénégal de e ko nema i ka sutata bakele kakafu Paris Saint-Germain na squato ma mumbe coupé dan fo kala nyin karna nyin karoti tanni lo UEFA Champions League ko mumbe dunna ini Real Madrid tema e ko nema sutiatal kam futa kakafu Mauricio Pochettino la squato kono mto fram peki be na tambe tukula de Paris Saint-Germain fele ate France banko kan be tukule la kuma kon la bak ngagibe mbe kibaro do fana jemu yanko abe den Manchester United la kewdo lo diam tambe den di inata be coupé dan fo kala la bi ate FA Cup poto ini Middlesbrough ila coach adiam tan United la ko lalde akotel man ta tala lunta yala Old Trafford ay ala mon ne mun kan bo fran peki belal mbe kibaro do fana jemu yanko abe den Real Madrid Football Club wala Real Madrid dam badon Carlo Ancelotti la Real e ko e tantan ko sele de ye Real Madrid klo tel ye fadla kunu ye kon ye funtante ñim compétition to mum ate
Spanish la Copa del Rey juma nyelle ponde timo men ko nyina sanjawdo damma yol butel fa sin nyasaba kun le may la maji nane njon wol fanal koy xanide alen tel funtande final auto bari ngendo fanal ba ke lalale adu woliya ke la wollo Atlantico Bilbao ti do safo Atlantico club wolle Real Madrid kenson tlori koy alsey bari galero wardi Real Madrid la coach ila Alpha Ba Carlo Ancelotti Jamal Ba jale kanede jale nyuma bo fran pesin nabi palbo nyoto fa kibaro to abeseni an mbe kibaro do fran jemi an ko abeden ni Real Sociedad fanam fotal ko non de karda nyanan ye sen walla e fawni ya Real Betis wallo masi ba malo lay kan bo fanan jibira mbe kibaro do fran jemi an ko abeden ni Milan da be la katu Inter Milan ini AC Milan be nyomu talale sama sibitola bari ko de el dabi game on badon yin team flotte Milan dabi e ko Zlatan Ibrahimovic e ka data tarrange majo kono ibe tarra jikiri jumal la nyaato wala Oliver Giroud mbo fanam be jibe la muna na Zlatan Pilela mbo fram be kibaro jibe la mbe kibaro do fanan jibe mi annako abeden ning Ousmane Dembélé la katu Ousmane Dembélé ni Barcelona timo problème mon bité kanje Barcelona kankula ko ilanya majina la Liga Santander ini Atlantico Madrid tema e ko kardam flangende abatar li fele wonyaw nyande mbo fanan pe jibe la mbe kisle commande fanan ko makon jibe la mu dalilo mi annako e contrat ko signé ay alla fa ani Bayern Munich flop poto commande ya mutade attaque len commande e mon nem mo fo mbo fanam peji belen oto ñin na kibar koton ani Senegal la jal kantarra Edouard Mendy e ko harge malamu de aka futa sende ngi be kala la final la de ñonta bring ala fudo de Chelsea fudo club pour bira la banko Senegal ay futandi final oto mo be play la ñin dimanche na la mbedu na Edouard fan nakuma ko ko ñente mo mo nem mo fukan ala koto mboji belal oto ñin na kibar koton paadi on Alisson Sodoman ning ani BBC la lam kay to kibar kay to ni witabi mboji belal duko ko ñente mbol wato tiye wota ko wolle mu domor laate islam badun wato tije mbedun na palabo nyoto fe kibaro fon chato ko ngen tembo kibar kayton ni witabi brimbo to kunto kibaro ton ngol fulo jibalele sembedun na kibaro fon chato ko kelen ka jaba kessa wotale ka to ngen tembo kanon telefon la sedia e ko ngi jungu la palabo nyoto fe kibaro abukansi hakalanten akatimi ala kibaro keso anane dum abe ka sene ajan nimme moy wato watin katar filo ni kompo dara nakono sembita dar kata Cameroun yawundi ko tata je nyaari le Cameroun les lions jinon table ini Egypte la Mohamed Salah les pharaons itata nyaadi le kono kaadu ta paka ngenti flor betima kibaro le akankula e ko de Cameroun e ko mun jatiodi ini Egypte mata nyola wato wate ko full 90 minutes montro minute tanko non to ma ngenti flor talale itata 0-0 del mangija bar bir refli mu mata to nyanen tum sabatin kan ay toro fe ngenti flor te bar janne wode ko problème o formajo kandita la kandita ngenti flor betima e be presso la no kande salabe jam ma fona adu 27 Aboubakar fana be jam ma fona e ton dro warande nyo kande bari ko de jatiol do mon nem fon ibelun ton la jalo kon na bari man na capitalisation ila chance la 27 Aboubakar nyol katafo ate Togo i Gambie wol pe keta moti be chance fay ate les lions genon tableau ki bare lo kankula bari ko de refili mo mata to nyane tilu sabarkan yen tem flotti mi ka fa Gambia la Papa Gassama Gambia la jikida Gambia la fam felan donc ila kilimba kilon Papa Gassama Bakari Papa Gassama atele tilu ni to nya sabatin yen tem flotti ma konon ki bare lo di bari ko de Egyptian kam fata kamal de e ko wato do fawno do la keta fo Egypte la coach mala kam faya do ko e ka fa Carlos Kire e ka keta mo de Carlos Kire ate faran keta mo ti bring a kam fata refili nata on joneta mon ko mati ala ina nata kudo lo fanan ko rek ina ta kana kam fa kama refili mo Papa Gassama ti ay on jo wule on di red card ay tika ay Carlos la aka ete ku ate Egypte la coach alfa ngi de sangi tan sabane wor ate Carlos e ka kam fata ba ka janni ma do fon e ko Egyptian fon man kontan hando man ding bring kafe Gambia la Papa Gassama tombon e ko man kontan hado man ding e ko man lafi we to telonin to nya sabate ni tem fotem ka ti tel ko de ila ma do tambita ini madi tem e ko papa mistake wala koto adu ni len jiatol ben Cameroun e ka sakeno papa sakol falin nore adon da brio ko kamba kaf ko allo man ke dalilo dalila do ni ajan tan nga Papa Gassama tombon
ni majo mo maji balati aka gi c'est un grand match ni mo match balati mo be duna Cameroun ne Egypte ma wala tina tuma mbanal bela fela nga refli ba mu yanno ko asute ta pak wala tina bela fela ko tombon ina ta papa ga sama tombo wajam ka to papa man ke refli nenti dunia ko surtout fata fe ndula karola papa atala mo refli fata fe ndula refliti mu yalla nako atala best refliti wata sinya saba ala la nyokan iba tombon ni ba tolola ikatela framman sata to mal beti sinya saba iba tombon na jannim fana ala sinya na nen don janabo fanan tal kaka best refliti fata fe ndu tongon nano be Senegal la jeju wala nata ate ala nanen jong bantala wala na kaf ko nyen tembude bakari papa gasama iko refli bala mati dunia ko wala ne ya tombon akode Egypte atel lo mu ko ma tension lati c'est mbajelal fo de papa para do ko ke papa dun tententa ala do ko lan iko Egypte inata presso la kaman ke mo pile kada alfa nyen kamade papa gama papa dun na do ko suteta bag na fe dawoda adum bi ma jo banta inata je Egypte itel mo champion ti Egypte fonde iko yo be ko la kaf men no ko telle papa tombon iko de papa do ko mun ke nyum ma jo iko nyina mala best performance fonti ay mon di kato nyanen tilon sabante nyen timba flo tem nyum maji ba mom do dunta Cameroun ni Egypte mo nyen tembo papa gasam Gambia la fam felen donc ila jikida bakari papa gasama bring Egyptian man na contane ala ko brafel anata toro fe ay tiluni tonya sabane Egypte fele ina da gagné kardanya saba anin kelena comme kibaro le yangi tan nyam ba full 90 minutes 0-0 jalmangi ja jannim fana ila kardam fla Vincent Aboubakar Cameroun na capitaine atele flo tata Diallo konkon penalty la jannim fana Egypte fana na Zizo afane ya keje kaka 1-1 ila do fana mukuri waya fay atore Mohamed Abena afane Diallo konkon nim kum Egypte la mo saba wolle Diallo konkon bari ko de Cameroun na mo saba wolle kato fay nyamo kono idama nako Egypte Cameroun fona football fédération la président ka fa ko Samuel Eto'o l'ancien capitaine des Lions indomptables Samuel Eto'o fils abe centre abe majo di be kan brimajo bante ko Egypte la tambita wolle qualifié tata ka fa Sénégal ma e ka a kuyinka aya tlo konko a kuyinka hakalanteng ala banko parkastama sinna flo bring aketa la banko la football fédération la président ngin tembo kibara fono kanko lale wato te jambat la nyam majo to de mbadun kato kibaro be ba safe kanen ngatenten eko de breaking news ofel abonatan CAF eko de breaking news is eko official Liverpool derby Mohamed Salah versus Sadio Mane kibaro leo kankula eko salani Mohamed Salah ni Sadio Mane ko bebe njo konko ko sen na nyolal finalo ngil bemu Liverpool la starlet wala ne ko Liverpool derby eko ngil bemu Liverpool la super starlet Liverpool la kada dam fla la jikida long ngem mo floti eko Egypte la Mohamed Salah anin Sadio Mane la Sénégal les Lions indomptables anin des pharaons wala be ñomuta la finalo to mom be pile la ata ñun dimanche na la talent sey suto ibe ñomuta la ata Yaoundé stadium to kibaro de bagala Salah ani Mane jumale ba ko po ñe sambla brim Mane fanankata ala banko Sénégal les Lions de la Teranga akete la abe diriger kanne abe drive kanne wato be nim kum atale mo moto ñin na walante aba drive kan adiata ñame adu Egypte fanan salala moy la jiki dati alkana ñena wala adu ñil bemu Liverpool la superstar leti ñin tembo kibaro fono odila wote kaabe kala Liverpool dabileti comme kibaro le yañi tande ñam bare nga tuku kibaro do la muni ala nako ibota nga tuku kibaro do la 550 muni ala nako ñe soto nga kibaro do so muni ala nako ñe soto Egypte ate Liverpool la ko ci bulu iko yaro yara Egypte la ñum maajo ko club ba maajo di be kan na yaade bring salala banko tambita takata ka Sadio Mane adu ñil be mala kare dam fla jike dalete kibar talal ya ñinen ka e kay Egypte la kata tambo be ñaade ako Egypte la do ko ka to Egypte ako bri la ko ci ya bay amantara gi Carlos Kere ako biri yo bay amantara gi ako salabe timo ñinke kan ñam ako ala nako salamu ñaton ko ti adu lidalum mun ñanta ako kelde barki barata alal ya pus ka ñi tan ko ila kar dam fla flo le tata final te ti ngane jumale club man son ko di amar katu na vino na ala la fo ñi tan man na karol isa fa fatam fanso rek je bari assez professionnel assez coach et technicien ja ko je ñil mo flo be colomer gagne na li ya moy colomer gagne Egypte ne Sénégal club ko colomer gagne na le moy mu gagne ta doron wala ya disaf wote ngeen tembu avec la kelker wote Sadio Mane la Sadio Mane ani Mohamed Salah e be ñomu talam ate final auto mom be pili la ñinti machine la comme kibaro li yañi tan de ñami mfana ngasin dal mo pala bo ñoto fe kibaro ko ma ko on pe ko banam benvento satel kon annal padi maram jongor yal bi mbet la ñu compétition tota han sente ñen tembo nga ta ko ma ko do fana gibe mu yalla nako ibota les Lions indomptables Cameroun na capitaine la numéro 10 wala number 10
e ka fa Vincent Aboubakar non to porto la nyato kadam fla Vincent Aboubakar ata fanan diam ta majo kulade e ko après l'élimination des jeunes table ya ngi tande ko capitaine des lions jeunes table Cameroun Vincent Aboubakar après les mauvaises comptes de ses quotidiens après l'élimination de Ayadi ako brila il a sio kola kibaral yadi ko coupe d'Afrique des nations britel fota arami salu wularola e ko de amala ko kontari baliya ama nokon aku kenyol alakardam flalu e bulu brim fana wol keta mo sabat mo yalla noko tel man dalo kullolon brita ta fa penalty kicks e ko Cameroun mo saba wolle kato fay 160 mo flabe gol ci payol bondelen bari la ila njaay mon keta fort kardam fla 4e tirero e ka kato fay 160 stade moto wasari jiko do yata Cameroun na kote boy bulu wala ko kan refili papa ga sama toro fi aka bandale amangere tenten adi akonyen temmo kardanya saba anin clean ako Cameroun atel parkastal Egypte wala tambita Vincent Aboubakar amon kontan ala kadam fla la kula hani do manni han samel eto ibe mo tim yanu ko ibe man kontan pake ila kadam fla le ma nyamunge bardi ngeen tembo comme kibaral fano nyi tande nyam barkadam fla ngende Vincent Aboubakar Cameroun ko nyin tembo be tentiro ne ngeyro futan lama kato atel meilleur buteur de cette compétition il a marqué 6 buts en 4 rencontres kibaro de bien Vincent Aboubakar est le meilleur buteur de cette tournoi 6 buts et regretté manquer d'adversaire de ce collectif ngeen tembo les lions jeunes table capitaine ngeen tembo abala ko fanan tentlam yalla ko ka fa Carlos Queiroz wal bekata moti ay betentu ay gi ate Aboubakar Vincent Aboubakar atolon toskorate ñen compétition ko ngeen tembo kibaro fono kankulale mfana ngas nano parabo nyoto fe kibaro ko kon pe ka bana brevento sater ko bar mon ko ita senata Sénégal les lions de la Teranga do Sadio Mané fera face à Mohamed Salah de Pharaon ibe ñoo motale ngeen dimanche na la e ko de quel tournoi tel terme de séance ngeen tembo au tir au but ngeen tembo Égypte britel par que ibe tambita e ko Égypte rejoint le Sénégal en finale 2022 comme kibar li ngi tande ñam fan ngas ndalma bala bo ñoto fekké ba to ñonon kafla ko te ngeen tembo bar mon ko ta senata Sadio Mané ani Mohamed Salah ibe ñoo motalal ngeen dimanche na la final auto wotom padu de ngatenteng palbo nyoto fe kibarto albe lamay ka walla kuma kon pe ka banan ata benevento satele ko do ngata international ngeen tembo kibar kayto ni witabi dunia ton kon nano ngata irfo ngaji be ngatu ku de l'équipe la kuma kon la aninde Paris Saint-Germain fait France banko kan itele mondi e ko de Neymar junior Brazil la superstar Neymar e ko Neymar est proche d'un retour à la compétition kibar le dit après avoir blessé novembre dernier Neymar ngeen tembo ko bring novembre karo mon tambitano e ko Neymar baramatan majo mun ta ilinti mo do tim France banko kan Neymar ko lewna nata problème so e ko lokun sa fo karo nem fen atama ko pe dan foki ala timo e Paris Saint-Germain flo ko pour ngeen tembo Mauricio Pochettino la mole badde Paris Saint-Germain kanko la e ko Neymar sutata bakel pour ka muru nan compétition kon brinyu wati dan wuccio kon atabe sirin amantar coupé dan foki kan Paris Saint-Germain France champion de kibare do di e ko Neymar e approche de retour e ka sutata bakel pour ka muru nan kana coupé dan foki ate Paris Saint-Germain flo club PSG kibare fono di e ko le 28 novembre 2021 ngeen tembo contre AS kibare li odi e ko Neymar e déroulé un mollet de ce milieu défensif birani ngol lakki makar lam la taketa nyola anata barama e ko Neymar mun ko ita senat Neymar mamuru lan na katabaki e ka sutata bakel kamuruna o coupé dan foki Paris Saint-Germain comme kibaro le yangi tande nyame badde Paris Saint-Germain anindi tennis sport mun fe France banko kan ite yadi ko e ko Neymar e ka sa possible no pour ko coupé dan foki ngin karo mum baf kan le 15 février 2022 ngin tembo Real Madrid contre Paris Saint-Germain PSG au Parc des Princes France banko kan e ko Neymar sa keno de e coupé dan foko katu Paris Saint-Germain ko bokole akol sotakan bre Real Madrid la nun to capitaine El Commando Sergio Ramos e kate baramata nun amanta coupé dan foki kan ate Paris Saint-Germain adon sikko bat fanana karoto asa keno de ate nyimmajo misa ta coupé dan foko kele bar mon ko ita sanata Paris Saint-Germain e ko Neymar sutata bagal pour kamuru ka coupé dan foke je bare ko de la kardam fla do fanaka left ba ko ka fa Bernat e kata fanan keta moti asa keno ata coupé dan foko kele ele nyimmaji na la in Real Madrid tema mon beden nyin karo fe bora karo ti tanni luluto Champions League ko to ngeen tembo kibaro fono kankulale mfana ngasi nano pala bonyo to fe kibaro kuma tono pe kabana benvento satelo kon wato ti jenga tan tenten anyin kibaro do fana gibe mu yala nako abaden ding Manchester United Football Club pour les côtés Middlesbrough ibe ñoo mutalal ate FA Cup to rawno system kibaro fana kankula barde ko Chris Wender e annoncer le couleur en tembo ayadi coach mun keta ate Middlesbrough la coach e ka fa Chris
wilna ate akankulade de akoy ne Manchester United la BJ mo bi mo be pile la Old Trafford de rawna system akoy tel manta ta tourisme yala de ate Old Trafford de imanta tala lunta yala je ayala no United nyen tembo ba konkorne ibala feren ka kol beke barde tel manta tala lunta yala je de mbadi no Manchester United kanonte de Red Devils gina wala wono ila kanontelu e ko de nyen tembo milis bo la coach akode ala timo manta nalo lunta yala United Football Club poto Old Trafford ki bari lodi iba beti le ana la kada dam fla ko nyen text message obi tan nakata dam fla le ya kanyi tan la ko manta tala tourisme yala je nyen tembo manta tala lunta yala je ka pointo soto je ka kol klanyen lafta wala nyen tembo ata fane ya di mo den alfa nyen na de mfana ngasina ma plabo no to fa ki baro kuma ko on be kam benevento satel kon annal padi manam jonkori yalla bi wato tije ngata Carlo Ancelotti fananki be ngen tembo la Real Madrid la coach Carlo Ancelotti italien ngen tembo mbadum nali malo Real Madrid Football Club ko kuni par casta de Real Madrid ye sagile mbadum Real Madrid bu teli ye da funta de ngen competition ta ate Europe ate Copa del Rey Espagne sol la Copa del Rey de mbadum ye Real Madrid funta de ngen competition kon competition mi nako abedu ring adibe jikira ala e man jutala iko Real Madrid funta de jere de mon ko eta senata Real Madrid ye funta de ngen competition kon wala senata fanan adu wala fanan be kering ko Real Madrid ye funta de timu juma le Real Madrid funtande ñen competition wolon Atlantico Bilbao Football Club pote ñen tembo dol sa fay Atlantico Club wolle Real Madrid la Carlo Ancelotti da funtande ñen competition to kibar la di ade ko de Real Bilbao ini Real Madrid tema ñina sanjano damma signa saba e ben Spanish Cup ate Spanish la Liga bental Real Madrid ye homana wele adi benta Spanish la Copa ate Super Copa to mum preta Saudi Arabia Real Madrid ye bute o tafanan dole ngina mo bute saban jonte ngina sanjano damma bari la bi magi nani njom na ko benta kuno Real Madrid ko fanal ko Real ya hanide atantel fanal bute le fasi nyana ni ngina sitno damma hanide e ko Real Madrid bute le kadda nya killing anim fen kibaro fono kankulale adu Carlo Ancelotti e ko ya da funtandi Copa de la Rey te kay jaar tabatu bari ngina ta ñe funtandolo to bring ata fanan ka futa bashi do na football club mo an Atlantico Madrid iko be funde tan ñon competition fantan ken tembo ki baara di ako Carlo Ancelotti to kuma kon ngatuku ala kuma kon mo ma fore ade fone ya sata es newspaper mun fele spin banko kan ay sata Ancelotti ko ako je pense que cette défaite n'aura des conséquences pour nous ako ñum foñi amalla abe kutinyala itel balo wala 150 adi be parindo ke kan ñum competition na la mun be ñaato Spanish la ligue tel italla be ñaato tabulo kan tof italla be sini anim point nani i no manan ko daw wala la football club adu UEFA Champions League ko boto fananto la rawno system inin Paris Saint-Germain de ñomu talo to fananto ngeen temu adu kopo folo iyo tale o bebul le oradi Ancelotti la tamon na ko 150 ngeen tembo le lañ nañem fu amon ko kunna falen tel bala mbe po be kal na karadam flal nga pedi fo janni wato menna jusqu'au bout fo ati labon ko ngadi balti barol ba jale Canada Spain banko kan Carlo Ancelotti iko ñin jalero tata na ta kudan tan namare katuko munatna Brazil la karadam flata ay yusni majo kono kibarol ba jale kala katu ko mum Vinicius abata coupé dans fokel ala banko Brazil adum Frank Casemiro kata fo Rodrigo Goes wol be kata moti ko montro wati tanane sey wole wato le bor kata Spain banko kan adi ba batarne Carlo Ancelotti tata ay plendi ñi majol imanna fon fenn keno ya dum kardam flal babul bentoto la mun na ko wala sañu majo datinole wal manta han ko tala balon to be training dornala mon bako Eden Hazard kata fo Gareth Bale ani Luka Jovic bari ko fon Jovic anin Hazard woli nyantar ñi majo datla dia ko ya kibaro la safi amanken nako makande Carlo Ancelotti kama jiki ñi kardam flal wala no jiki bal ya mon ayatilil ya police wala Real Madrid sayila karda nya kilen anen feng Bilbao ye bute wala ye funtande ñi competition Spanish Copa de la Rey itil bo moy la mo le bar isa jari tabat bari ñanam Real Madrid na Carlo Ancelotti pondile kibaro fonoti adun kibaro de ye Jovic nin kume Jovic nin Hazard nin Benzema kibarol camera li ye mutalde iko mantar contendre ren kono Ancelotti ma nyamontile katu kamal layla adu wala nabalia fayna ta Real Madrid buti katu dol fon ko bra iskonat nan gelero warta kan adu Rodrigo manyen ay atun essentiel manyen naka nyim madu bang ay essentiel le plein de points striker adu wo gela place ala place o manke gete timo tim posto place mo flat soto te fo mo sam adu nim Benzema te ge watu wat mo be ya nako Jovic long amon son ka Jovic plein atata essentiel full 90 euro pidi Real Madrid e ko crossol mun be kana boxo kon abuka no bana entarge wala tan Real Madrid par casta yi sagile karda nya kilin anen fe koy alse Spanish Copa de la Rey ale jarta ba bari ñinam al photo walal wato tije bari ko tel fana dam mamman side e ko Real Sociedad fana tan ko sile de yol fana buute le karda nya nani anen fenna ifodi ya Real Betis wolle buute ko golol ka sanje kese jile ko sama sanjo e ko de Sociedad e parcasta Real Betis bul karda nya nani anen feye buute wala golol mo bata juwane bul ate goli fla awludna anin Williams kata fo Rebel wolle jalo konkon adun sentente
Real Betis ini Atlantico Bilbao wala tambeta folo ate semi final to comme kibaro le yakankula nyamen don wato ti janga bo Spain ngana Italy banko kanjo mane ba on ka kibaro pele ngani ngonta ma kibaro kato ni wita pinke be ngani ngonta ba ngatenten ngani kibaro do fona jummi annoko abelen ni Milan dabi de 150 kibaro le yakankula de kodi Milan dabi be pele la sama mumba dun Inter Milan Football Club Porto ini AC Milan tema San Siro stade mo tebe ñomo tala je sam ate talal woro kibaro di bari ko de l'attaquant l'international Sweden Zlatan Ibrahimovic est touché ornikata pilele kakatu abramatale bari ñu wati damal kon amantar ko pi dam fo ki ka Milan bar zalade e ka abramatale adun jikko bi jeli AC Milan na sama Oliver Giroud asakeno atel sa dati ila santo comme kibaro le yañi tan ñame adun de zalade e kate barmate ta coupé dam fo kene bi adun de ko Oliver Giroud ñene be kala la force d'habit nali am dabi nali yo moy wala ñim fa dem team flo team Inter Milan ini AC Milan team comme kibaro la tan bare ko AC Milan be bata ko soto kan katu frankesi ata bonna African Cup of Nations dam yan ko Samuel des éléphants Africos itel sita ñim competition CAF kanto bari anatale abe Milan ka sakeno afana sanyem maju datli comme kibaro le yangi tan nyam bar mon koyta senata zalade e ko nyen dabi ata pilela comme kibaro le ala en kerma nyam wato ti jenga nyen do fanangi be mu yalla noko abaden ding ate Dembélé e ko Ousmane Dembélé présent contre Atlético de Madrid kibaro le di ko Dembélé de ika dabe tarda Barcelona la majo tan dimasina la ini Atlético Madrid Football Club poti ma kibaro le di Dembélé bri ñu wato kono problème bi ta kan anim basa ka contrat ko signé Dembélé ka bang transfer deadline tema e ko fonte anin timul be kaccaka na English Premier League timo anin Paris Saint-Germain e kanol be kaccaka ka to do man ling abeta ka fulo la ba sa kam fara kam ko ni ba da be bondile e la kol be ko na bring ye Gabon international non Eric Aubameyang yo signo ka fundi la timo anin fanan Adama Traoré anin fanan mo kotan yo de ka Ferran Torres yo be ka fu mal par Dembélé e ko adabe tarri fe ka to bi fo ya jele a Trinita anin Barcelona Football Club bar mon ko tasira to Ousmane Dembélé e ka adabe tarra ila ma jotol mon be don FC Barcelona inin Paris inin Atlético Madrid Football Club la Liga Santander comme kibaro le akampula nyam fana ngasin dalma pala bo nyoto fe kibaro wato te janga nyi kibaro do fana gibe mu yalla nako abelen ning ate commande la Kingsley Coman explique pourquoi il a prolongé son contrat avec Bayern Munich. Kibaro le dit alors qu'il était annoncé son départ, Kingsley Coman finalement coûté au Bayern Munich a dit commande ko signa fulu adi amadal aya explainer de muna na la contrat ko la fa anim Bayern Munich fulu ko pote ma commande signa fulu afela di am akoto nya bayane projeto mo lo ako ya ko endal mal ani sitele tableau black team ko ya ko endam ko adabe tarde fele wato bela commande ya de ako wala dan nata decision ota pour que contrat ko la fa commande al contrat ko nyantar la katela anim Bayern tema 2023 bar ko nyane ka fela la fa ko ke mom ba sambal for 2020 mom ba sambal for 2026 ngel tembo kibara fano di e ko 2017-18 abota nan ate botan Paris Saint-Germain kata kafu Bayern Munich Football Club sangi lul kat sangi mon ne lul kat dam flangi de France International ngel kala ay goli tan sabani worwula ayo nyondunde alamaji kem alamaji tallul ne se ko kibara fano di ba Kingsley Coman e ko nyaato kata dam flalo mu yanno ko adaba Bayern na plan sol kono tengen tem wala na Bayern ko sansen kata dam flangi e jikitalal wala ne ya kacca de ko bekay e contrat ko la fengen tembo fana ngasinna pala bo nyoto fe kibaral wato te je ngin do fana jom ko nyin tembo kibaro na wital England banko ka mum beden li Edouard Mendy Senegalese international nyin tembo de jal kantar la Edouard Mendy nyin tembo de ko harje malamati kibaro le asafede kel sila jal kantar la bar nyin tembo abala banko fe Senegal la number 1 goalkeeper Edouard Mendy kita moti ko jiki baba la ko tolde e kasa keno nyindi masnala anala banko Senegal ko sa final onyi wi nole de e ko bring akafta bulu seulement 2020 e ko de 10 months nyin carton wuccio dam mankoram e ko final nyina mala final nane nyonti a participé dedans et déjà participé dans 10 mois Edouard Mendy est participé 4 finales et puis il a remporté ñun tembo 4 finales o sabo be kanyela kew kibar li yodi Edouard kita moti ko ñun 10 mon so dam man kono e ko ay trophée mun ta anala klopoli anala banko abamu ya fala lankere mari e ko ñun 10 mons e ko UEFA Champions League wina e UEFA Champions League ko jija anem plus sol akata UEFA Super Cup winat awo fanan gagnir UEFA Super Cup awo fanan jijal akata UEFA Goalkeeper of the Year gal kantar la mi an ko UEFA ya tala suuti atala farma sa ta to mal beti
Eduardo nyarandiro ta aketa FIFA best goalkeeper of the year aketa FIFA la best goalkeeper de dunia ko mi ko atra framansa to mal bete yo nyarandiro fela diala e ko AFCON finalist afela final of fananto anala banko Senegal ade ko Senegal jike babe la koto asa keno de isa Egypt ise muneno wala de nyim final to nyen tembo kibaro fono dile on pedende Edouard fanana kola kibaro ko kargi mala mati nyen tembo oto nyenan kibar labonte ngamon satale bargan nimbitan sa dugol dol fanal ki bal ngen tembo BBC la lam kaytol kibar kaytol ni wita bi BBC fanal na ko te yalla ngen ma ngen tembo mo bedende kardam flal fanal la tanen na la Friday 30 agosti ko ngaji be janni be saro bula la le ngen tembo la wato tije BBC la lam kaytol afela lan ken marin kibar kaytol ni kardam flal non to wita bi adabol ko ne kode afela lan ken marin e kode ko semma Neves anin kalve kata fo mo koton Rafina anin Zaniolo BBC yalla ngen ma ngen tembo ngatukum football insight lay telimul lan kam baade na dal malon dun taddu ko dugol la ko na 150 ngeen tembo ko de Tottenham Sport iko ko be gi be kan kanatiro ke Napoli ila nyaato kada dam fla Victor Osimhen pour ka kafuni la timo boro wo ñoo ñande ko ku jama sañu won ne saba fonden ke ngeen de ko de nen ko mu de Tottenham Sport bala ko gi be ko bring January transfer window felta ka kardam fla ngeen signé iko la fo ñu kutande ko kanat na ngeen tembol etel fanelo di Sun newspaper mun fla England etel ko Arsenal iba plan kam baket de ka million tanse la ni tabulo kan ke parendura kata wusta portugis la tema kardam fla ka fa Robendis ka signé ka kafuni la timo anim fana Everton na goal Everton ila ñaato ka dan fla ka fa 2000 kalaba wala fana sanyi mo ni nar fo ninge Real Betis la ñaato ka dan fla suido ñi ka fay Alexandre Isaac sanyi mo ni fla e ko de Arsenal ba taketo la ñi kardam fla sabol mo ñeto fale sansan ngeen tembo la ngin do fana gibe Manchester United ngeen tembo tel fana ba gibe ro ke kan be interesting back Lille ila Steven Bokra sanyi mo ni fla kardam fla ngeen de ko lafta ka signé ka foni la timo English Premier League ko ngeen tembo tan subscribe ko wala no ki baro wi tan ngeen tembo Les United fana be gibe ro ke kam backer ka planning ka ko be gibe kata fo Brazil la winga ka fa Rafina nen ko mu de Lille Les United ila Brazil la linga winga nyende e ko contrat ko di lafta kala contrat ko lafa wonyo nyeda pour tim koton e bolo kana lano kardam flanyin kan nyame football inset wala no kibaro weta Roma football club po sanse ko se Roma de il fana be gibero ko kan ofa ka million tannane ni kum de million tannane wala fana million tan sabani saba tomu wor ko gibe Italy la nyaato kardam flami ka fa Nicola Zaniolo ko batu ko do hakko batu mum be bolana Juventus anin Tottenham Sport bara wolle la fo nyitande Jose Mourinho lo nyaato kardam flanya kalso makato mun feli Italy banko kanjang Italy na kibaro weta England de telfana ani West Ham la tema kardam fla dagara res sanyi mon ni lulu kata sanyi mon nen sam kardam flanya ne ka ba leklel kata Chelsea football club ba Chelsea la nun to kardam fla lo ngin tembo football London Italy na kibaro weta di former Arsenal en Brazil midfielder William sangi tan zamane sa William no soto e kasa keno de ay ta klopo do be la fela ka million monjo pour ka foni la timo ngeen tembo bay skaro ay muru tem ko tam yanno ko ala non to timo kasa keno ay muru to fanan to ngeen tembo kibaro fono nyima fofotu wala na kibaro wetam France la tema karam la togan dombeli ada fanan kita moti sante ngeen tembo ka fanan ko nyim ko ala bo totna ala kaya totna nen ko ata fanan man tra contano to bako nyon da France ka muruta ala non to timo Lyon football club to fofu Lyon football club to comme in tembo RMC Sport ya ñetande ñam bari no dugul be siar na kibaro bembe dan na le janne bala bo ñoto fe kibaro kuma kon pek man atabe evento satel ko no mo man kan sen kala moy tunko na wala bala bo ñoto fe kibaro dunya fanna bi kanon tele be dawda ngari tento ngal ge ngeen tembo la bari on adabe na kibari yi pal ko no bi nga sindal ma ngeen tembo Mohamed Salah Egypte ani Sadio Mané la Lion de la Teranga itele be ben ate kaf kan final to ñun dimanche na la ngosin dal male Senegal la jal kantar la Edouard Mendy e ka keta mote ko harge mala mode e ko ñun kartam wuccio ko no brak afta Chelsea bam e ko ay ngarandiro won pa UEFA Champions League aw jijal anen fanan UEFA Super Cup aw jijal aketa FIFA best goalkeeper of the year aketa UEFA fanan best goalkeeper of the year ngo fanan be sindam ada fele finalist Senegal finaloto ñun dimanche na la ngo fanan be sindal male Real Madrid ye kosle ye tabondi Spanish la Copa de la Rey quarter final oto duma yello masi bole kan wala Bilbao mo fanan sindal mal Milan dabi be pile la bi Inter Milan vs ya pile la Sam Inter Milan vs AC Milan barko Zlatan Ibrahimovic bari ko a data tarra nyem maajo kono ika data tarra nyem maajo kono comme kibaro fono yitanya wota ginam kibaro te ngam mon satale ngal peten to ngal ala baraka fossa inshallah kayran en kayran